Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you? I'm fine, thank you. And you? Fine, thank you. Kenapa pertanyaan itu jawabannya selalu template begitu ya? But to be honest, the weather nowadays is not good. I don't feel good as well actually. So that's why I'm not really lincah as usual ya. Yeah, I ask your permission to not being lincah only for today ya. Yang di Zoom sambil perhatikan, tapi saya mute dulu sebentar ya. Ada pengarahan untuk yang hadir di kelas dulu. Ya, Pak. Sekarang berbicara waktunya dulu. Kalau past tense itu kapan? Lampau. Present tense. Sayang sekarang. Kalau misalnya masa yang akan datang disebutnya future. Gitu. Jadi kalau misalnya waktu hanya ada 3 waktu. Masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Oke, hanya itu dulu aja. Tapi yang jadi ribet adalah bentuk kata kerjanya selalu berubah dalam bahasa Inggris. Saya nggak lelah untuk menyampaikan ini, tapi contoh-contoh yang paling mudah adalah saya makan setiap hari. I eat every day. Saya sedang makan. Makannya tidak berubah, tapi kalau misalnya dalam bahasa Inggris saya sedang makan, I am eating right now. Kemarin saya makan. Yesterday I ate. Nggak jadi eat lagi, eat-nya jadi ate. Itu yang bikin ribet di bahasa Inggris. Kata kerjanya berubah. Dan itu yang kita nggak punya di bahasa Indonesia. Oke, jadi perbendaharaan katanya teman-teman bisa banyak latihan dan banyak digunakan. Seperti saya contohkan sebelumnya, kegiatan yang sedang berlangsung. Oh, ketahuan saya lagi buka perwalian. Kegiatan yang sedang berlangsung kita sebutnya progresif. Pernah dengar kata-kata progres ya? Tahu progres? Tahu progres. Gimana progresnya? Gimana keberlangsungannya? Nah, bentuk kalimat progresif itu yang sedang terjadi. Kalau di bahasa Indonesia kan ya, sedang terjadi. Dalam bahasa Inggris, I am teaching right now. Artinya, saya sedang mengajar. You are learning at the moment. Kamu
sedang belajar sekarang. Nah, tapi dalam bahasa Inggris itu kan ada timelinenya ya. Ada lampau, sekarang, dan ada yang akan datang. Tapi yang sekarang itu kita bahas ada 3 bentuk tenses. Yang pertama adalah present continuous, past continuous, dan perfect continuous. Kita bahas satu-satu ya. Dari yang present continuous dulu, yang tadi saya sebutkan. I am teaching right now. Kita lihat formulanya. I itu masuknya subjek. Harus ada to be dalam progresif. Am, is, are. Kalau I, to be-nya am, you, we, she, they. Oke. Diikuti dengan kata kerja yang pakai ing. Kalau misalnya nggak usah diapalin istilah-istilah grammarnya ya. Kata kerjanya tinggal ditambahkan ing. Oke? Subjek, to be, verb ing. Itu aja. You are learning. You are writing. They are wearing hijab, for example. Itu ya. Waalaikumsalam. For 5 points, ada yang mau bikin kalimat? Bentar ya. I'm living in Indonesia. I am living in Indonesia. Yes, betul. Sorry, lupa absen. I'm listening to music. Very good. 5 points. Ada lagi? They are reading a book. Very good. Mereka membaca buku. I am going to school. Saya pergi ke sekolah. Oke. Sebentar kita bahas ada will, ada going to. Apa bedanya? Akan. Derajat perbedaannya gimana? Oke. Kalau will itu bentuknya future tense. Masa depan. Tapi kalau going to itu present continuous. Jadi sekarang sedang berjalan. Contoh, I will go out from the class. Tapi saya masih di sini. Tapi saya punya rencana untuk keluar kelas. I will go out from the class. I am going to go out from the class. Saya udah jalan. Saya udah jalan. Udah dekat. Tapi itu namanya I am going to go out from the class. Saat mau buka, udah pintunya dipegang, saya udah tinggal ngelangkah. Itu disebutnya I'm about to go out. Oke, jadi derajatnya kayak gitu ya. Will, going to, sama about to. Contoh kalimat lagi, present continuous. Ini masih gampang sebelum kita bentuk yang lainnya. My sister is going to the health center. Very good, 5 points. Terlihat. They are playing basketball now. Very good. I am drinking tea. Oke, gini sebentar. Sebentar. Teman-teman tahu zaman-zamannya awal pandemik ada Abdulism, tahu? Abdulism, guru bahasa Inggris dari Kediri. Kebetulan saya kenal beliau juga, saya pernah ngajar di sana juga. Beliau itu bilang nggak ada kata drinking. Saat kata drinking, I am drinking, secara grammar betul. Tapi tidak ada I am drinking itu dikatakan. I am drinking itu berarti kan lagi ngomong, kayak gitu. Ya, tapi secara kalimat betul. Oke, thank you. Salah dong, I am like cooking. I am cooking, gitu dong. Pokoknya ingat-ingat, bentar ya. Iya. Jangan ada. I am liking kalau misalnya mau. I am liking. Saya sedang menyukai. Ya. Boleh. Tidak harus selalunya ada time indicator ya. Kalau misalnya simple present itu keterangan waktunya kan kayak always, every day, every morning yang gitu-gitu ya. Kalau simple past, time indicatornya last night, yesterday,
Nah, kalau misalnya present continuous, time indicatornya now, at the moment, kayak gitu. Oke? Ya, mau tanya lagi? Oh, mau bikin kalimat. Oke. She is leaving the class now. Jadi mau ninggalin kelas ya. Oke, thank you. What kind of movie do you watch? Thank you. Say again. Wanda and Noval are eating soto ayam now. Oke, very good. Oke, teman-teman udah paham bikin kalimat dari present continuous. Yang penting teman-teman tahu kapan menggunakannya ya. Setelah tahu kapan penggunaannya, tahu formulanya. Sekarang kita latihan. Untuk 5 points, siapa yang mau coba? Nomor 1. Nomor 1 ya, dibaca ya. True or false? Baca dulu. Kenapa true? Oke. Oke, kapan penggunaan an di situ tuh? Sebuah gitu ya. Articles itu namanya. An. Kapan penggunaan sama an? Oke, a i u e o sound-nya bukan hurufnya ya. Vowel sama consonant. Contoh, ice cream pakainya an. Table pakainya a table. Book. Eagle. An eagle. University. Remember, we are talking about the sound, bukan hurufnya. Kalau hurufnya U, kan? Tapi dibacanya university. Pakainya a university. Ya, jadi bukan an university. Jadi yang dibaca adalah soundnya. Jadi nomor 1, true or false? Very good, 5 point. Wait a second. What's your name again? Don't cry, don't cry. Yeah. What's your name? Rafael. Rafael, could you please point one girl here? Why you look so confused? Just choose. It's not take me out activity. Which one? Girl. Ya Allah, take a long time. 2 hours later. Just choose. Just for the next person. You're not choosing your future wife. Tell me when you have done. Oh my God, you take a long time. Just choose. Which one? Itu. Siapa namanya? Iya, ask her nicely. Hello. What is your name? Hello. Adele. Adele ya. Oke. Thank you. Adele. Baca dulu. Number 2 ya. Benar nggak? Kenapa? To-be-nya nggak ada. Verb-nya juga kan nggak pakai ing tuh. Harusnya the boy are dancing. I are dancing atau is dancing? The boy itu berarti cowok, nggak ada S-nya berarti singular, berarti dipakainya he.
He pasangannya is. The boy is dancing now. Gitu harusnya ya. Oke, very good. Ini ngebahas soal lebih cepat daripada Rafael milih cewek. Oke. Del, point someone. The boy. Which one? Hey. Call him. You call him hi gitu. Which one? What's your name gitu. Oke, number 3. Read. Benar salah? Kenapa salah? Harusnya apa? Harusnya we aren't swimming in the pool. Artinya apa? Kita tidak sedang berenang di kolam. Oke, thank you. Point someone, the girl. 5 point ya. Which one? Hongmi. What's your name again? Hongmi. How to call you? Migi. Oke, thank you. Number 4. Betul salah? I am writing, to be-nya am, subjeknya I, udah benar. Writing, udah benar. I am writing on different topic. I am writing articles on different topic. Artinya? Saya sedang menulis artikel dengan topik yang berbeda. Number 5, point someone. Boy. Halo. Hi. What's your name gitu. Kedengeran nggak? Come on. Number 5. Various. True. Pada bilang false. Ayo, kenapa false? Bentar. Kenapa false? Tidak berdasar. Karena yang lain bilang false. Kenapa false? Yesterday. Yesterday kan pas. Kita lagi ngomongin present continuous yang sedang terjadi sekarang. Oke? Thank you. Point someone. Girl. Which one? Ayo semua cari perhatian ya. Siapa namanya? What's your name? Ya, oke. Pantesan rebutan gampang. Ya, mereka sedang bermain football now. Football itu apa? Di bahasa Inggris UK. Kalau bahasa Inggris Amerika, sepak bola itu apa? Soccer. Very good. Point someone. Siapa namanya? Oke. True or false? Kenapa false? Harusnya? Ini kita analisis secara grammar aja dulu. Harusnya apa? Kenapa Ar? Nggak, biarin dia jawab dulu. Kenapa?
Karena berdua harusnya are ya. Kalau Gina and Tami berarti pakainya they. Kalau Gina and I pakainya we. Gina and I, Gina and Tami is drinking coffee. Supposed to be Gina and Tami are drinking coffee. Next. Point someone? Pindah sini lah. Sok. Yang mana ini teh? Oh. He is going to the, gimana bilangnya? Lagi-lagi. Library. 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 Oke, apa library? Benar salah? Oke. True, yes. Next, boleh lanjut number 9 point someone? Boy. So. Two days ago. Benar salah? Kenapa false? 2 days ago, ya. Yeah. Point someone, last but not least. Girl. Point someone. Pipit. Cineplex. Cineplex. Benar salah? True. You are watching a movie in this Cineplex. Ya, oke. Itu kalau bentuknya sekarang sedang terjadi dan lagi berjalan. Sekarang. Ada bentuk kalimat atau bentuk tenses yang menceritakan sesuatu yang udah lewat, tapi sedang berjalan. I was eating noodle when the rain came. Saya sedang makan mie saat turun hujan. Gitu contohnya. Jadi yang diceritakan adalah saya sedang makan mie, tapi udah lewat. Gitu. Nah, yang membedakan adalah to be-nya yang sebelumnya am, is, are diganti dengan was atau were. Oke. Kalau I pakainya you. You were. They. She. Oke. Semudah itu. Good. Coba bikin kalimat. He was traveling to Jakarta. Dia sedang jalan-jalan ke Jakarta, udah lampau tapi. Come on. You. I was studying English. Saya kan? Apa? They were studying English. Oh ya, oke. Bentar. She was reading a module. Oke, sebelum kita lanjut, biasanya kalau kalimat past continuous itu adanya di complicated sentence. Ada yang masih ingat complicated sentence? Yang punya dua klausa. Klausa independen sama dependent. Kita lihat contohnya ya. Nih. When we go to the house yesterday morning. Nah, ini bentuk past continuous-nya. The baby were drinking.
Oke. Ini adalah independent clause. The baby were drinking a bottle of milk. Bottle of, ya Allah susahnya. Milk. Nih lihat ya. The baby were drinking a bottle of milk. Itu kan sudah menjadi klausa yang independen atau bisa berdiri sendiri. Kayak tadi teman-teman bilang, they were studying English. Itu bisa berdiri sendiri. Tapi biasanya dalam berbicara past continuous itu ada independent clause-nya. When we got to the house yesterday morning. Ini disebutnya dependent clause karena tidak bisa berdiri sendiri. Coba, di saat kita nyampe ke rumah kemarin pagi, ya apa? Itu kan belum beres gitu kan. Itu yang namanya dependent clause, klausa yang bergantung pada klausa yang lain. Sedangkan ini klausa yang melengkapi walaupun ini bisa berdiri sendiri. Coba ada yang mau contoh number 2? Appeared. Appeared. Oke. Independent clause-nya dari sini sampai sini. Nah, sampai the other day. Alan was cutting the grass the other day. Pada hari itu. When the snake appeared. When the snake appeared, nggak bisa berdiri sendiri. Ya apa gitu saat orai muncul teh gitu kan. Thank you. Point someone. Boy. Biar gantian. Siapa yang belum? Ayo. Siapa namanya? What's his name? Baca dulu. Nggak merhati. Sok baca dulu. Benar salah? Independent clause-nya yang mana? Ini I was not sleeping. When you get home last night, ini dependent clause-nya. Oke, sampai situ dulu. Ada yang kurang jelas dari past continuous? Paham ya? Ya. Iya, pakai verb in. I was not sleeping. Itu kan ada di situ. I was cutting. Alan was cutting. Past continuous. Ada lagi yang namanya perfect continuous. Perfect continuous itu sesuatu yang dimulai masa lampau sampai sekarang masih berjalan. Contohnya, I have been teaching since 2014. Kalau tadi present continuous, am is are, past continuous was atau were, ini pakainya have been. Oke? Coba ada yang mau bikin kalimat? Ya. Apa? We have been studying for 1 hour. Jadi udah dimulai semenjak sejam yang lalu dan sekarang masih berjalan. Oke. Harus dong. Perfect continuous harus pakai been, ya harus lah. Kecuali present perfect. I have gathered. Itu pakai verb 3.
Verbnya ing juga. I have been teaching. I have been studying. Ada lagi yang mau coba? She has been speaking for the last 2 hours. Udah 2 jam dia ngomong belum berhenti sampai sekarang. Bentar. Maya has been reading the novel. Yes. Thank you. Bentar. Has been reading for a month. Oh ya, oke. Bentar apel dulu. Has been landing. Has been arriving. Has been arriving. Telah mendarat. Berbicara ini bukan berbicara salah atau benar ya. Berbicara secara grammarnya benar. Cuman arriving atau landing itu kan kejadian yang terjadinya pendek gitu. Boleh secara grammar betul. Cuman seperti tidak proper karena biasanya yang landing itu sebentar gitu kan. Paling berapa menit gitu ya. Oke. They haven't been sleeping for the whole day. Okay. My sister has been watching Netflix for an hour. Okay. Di sini ya. I have been. Since 2003. Okay. Lagi? From 1 year ago. Kalau 1 kan 1 year. Kalau 2 years. They have not. Cek lagi. Ada lagi yang mau coba? Aku, Pak. Habis ini ya yang di Zoom ya, ntar. Oke. I have been working with my computer. Oke, yang di Zoom silakan. Aku, Pak. Tok. I have been learning English of 1 year. I have been learning English for 1 year. Oke. Thank you. Ya, Pak. Lihat lagi. True or false? Siapa yang mau coba number 1? Ini dulu. Kenapa? True, Pak. Soalnya di situ kan ada subjek, terus ada rumusnya udah bener. Yes, ya udah benar. Ya, tapi pengucapannya bukan hour ya, hour. Hour. They have been talking for the last hour. Number 2, ada yang mau coba? Di sini ya. Kenapa? Work. Ya, pakai ed harusnya working. Thank you. Ada lagi yang mau coba? Nih.
Kenapa false? Ya, dan itu ini bentuknya salah kalau ini mah. What have you been doing for the last 30 minutes? Kamu ngapain aja selama 30 menit tadi, ya. Thank you number 4. Ada yang mau coba? Since. True, yes. James has been teaching at the university since June. James telah mengajar di kampus sejak Juni. Siapa lagi? Ini belum yang depan. Di depan tapi belum pernah ngacung para pisan. 2 hours. Kenapa true? Kenapa true? Iya benar true. Harusnya beralasan karena lihat. Ya, have been waiting here for over 2 hours. Kita kan harus tahu alasannya. Kita sudah menunggu di sini selama lebih dari 2 jam gitu. Oke. Yang di Zoom ada pertanyaan dulu? Enggak, Pak. Sudah jelas ya semuanya ya? Ya. Ya, Pak. Silakan dinyalakan dulu kameranya. Yang di Zoom. Untuk dokumentasi dihitung sampai 5 harus sudah nyalain. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Panik kamera nggak nyala panik. Kela, Lisna, manajemen Cindy, Dina, Mutia, Agnes. Oke, 1, 2, 3. Show yourself. Oh my gosh, 1, 2. One more time ya, 1, 2, 3. Okay, yang di Zoom, thank you for today. That's gonna be all for our meeting. See you when I see you. Jangan lupa kerjakan kuis dan tugasnya biar nggak numpuk. Bye-bye. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh.